Hello everyone. Gikan mi nag-volleyball ganina from 1 to 4. After that, we went to grocery for the next week's consumption. So we went to the teller. Everything was packed in the bag. Then we went home. So when we went home, we unpacked the grocery items, and I ate because I was hungry. Then mga 30 minutes or so, ang akong usa ka anak ang tana siya where is asa ko nung iyang chewing gum. And ko nga it should be on the items that we unpacked. She could not find it. Then ako sa usa ka anak nung mga few minutes later nang siya, "Mommy, where is my Yakult?" And ko, it should be in the refrigerator. So iyang gi-check ang refrigerator. It's not in there too. So dito na ako nag-wonder kung asa man day ang akong ubang items sa grocery. So, akong gi-double check ang receipt to make sure nga na-added to ang chewing gum ug ang Yakult. So, it's on there. Now, inko, okay, I'm going to come back to the store kay kung ang chewing gum lang, okay ra na ako, di na ako balikon. But there's two items that are missing. And so, inko, akong inan ako sa kanang, "Oh, you go with me, we're gonna go back to the store." So, mga, kung na siya, mga 1 mile nga, biyahe. So went back to the store and hingon ko sa greeter ko, how do I get back the items kay there are 5 missing items. Then ingon siya nga ato kuno ko sa customer service. So ni ato ko sa customer service ko, "Ma'am, I'm missing 5 items from the grocery. I was here mga 30 minutes ago and I could not find it in my grocery items at home." And then ingon na siya nga, okay, ang cheesecake ko no is kanang naman siya sa cold air, sa cold murag freezer something area. Ingon siya nga, we return it ko no kay it's still it should be cold. Ingon ko nga, so aware da isa siya nga ako ato ang missing grocery item. So ingon na siya, go back to the store and then pangita atong 5 ka items nga nawala. So, or not really nawala, kay ilang mga return. Pangita atog balik, then come back here. So, akong gikuha, na-retrieve na ako. Then, I went back to the customer service, na irang gibutang og bag. Yun siya nga, you're good to go. So, importante yun nga, di ninyo, akong lesson learned is, you are not going to throw away the receipt right away. Because, and then double check your receipt. So even though I felt confident nga akong i-check ang receipt before going out the store, kaya nabay mo check sa receipt ang greeter when you're out. Unya, di pa ka sure nga naaday na missing. So double check, especially tong katubit ng mag-grocery nga layo in town kaayang biyahe. So it's very important nga inyo hada i-double check ang receipt kay unay mga walang item depende sa lugar. So good thing USA is very honest. They are very honest ilang customer. They want their customers to be happy. Pero there are also other places nga maski obvious jud kaayo nga what dito nada ang item, di na mo ma-retrieve. So mo na lesson learned gud ha nga ang atong resibo dili ilabay dayon kay wata kay bao og kumpleto atong item nga grocery gipalit kay inflation karong panahon na ang ang kwarta wa na nato gi pamunit sa daplin. So kinahanglan gyud nga inyong tan-awon inyong mga grocery nga kumpleto. Okay? So mo na akong story sa inyo karon guys. So thank you so much. See you later and you subscribe pud mo if you have time.